jotonai tonai jotono ponai kapang kapsang ya payo ke tinio chong live mo mai Facebook live mo ke man karam ke bosi jemia hojagari last ni dino ke ha incident no himayo je ang kau sakang ko sa interrupt ke man boye abro ani kapang ko ke chong ang sang sang chong ye khâu tông thôi cái mà tông mình bây giờ cho tông nó tạo ra cả mà cái sản phẩm bây giờ mà phải xem cái mi à hoa ông suy một tuổi thằng yang hindi cái ông hoa mà mi cái vài hôm nay đi chỉ muốn nó body cái stage rồi asu insan cái mà mấy aku any life cái first time san lachin không ông đi cái mà tông ha áo có bên ya trong bây trong nó và anh có close friends ang buno personally tau kono hamyo bo ini ko kaham koli skang siu chopal orelei phemo ke ha koli mo ke ha respected bro ke ha elected member no sarai ko ang tino sani mole bosi bombai ang personally kono dusman ya in future ko chong kono dusman ngai to man kau kung ya ni ko politically chong maybe different mayo ang tino ti pramothani oha bo ba BJP ni oha abdi lo mai arin ko chong bai chong phele ni krui abon bai na mono boy ni mutan si message din nai ko je kuno baro ngkhati le to maya ke thik ase janjani ideology janjani interest abo to different mai ke bong ang je state chief minister ni je statement ni notoye kau mati sa mami ke chong ke ha hoja ke ha chini big festival aboro chini program o je chief minister honorable chief minister je babi jono riang rono bong hathani phaimodi ki samon boye ke ঠিক আছে চিফ মিনিস্টার বিনি খাফাও হইতো বা বং চংয়ে সায়াং কোন বিনি যে সামনি কাউথাই আবো তো খুব চাইয়া আবো ইন ফিউচার চিনি বয়ে খুব চাইয়া ময়ু আবো নইসু সামনিয়াও আবো কোন মাসাও মাউমি মলে বং একজন কেহা চিফ মিনিস্টার সি ত্রিপুরা রাজ্যনি বিনি উক্লো বাংলা মিডিয়া বিভিন্ন স্টেট সেন্ট্রাল নি আইবি বিভিন্ন রিপোর্ট তারও মারো তো আবন বাই বঙ্গদিমা স্টেটমেন্ট অবিখে আবো যত জায়গা ন আবো সাই খেপ মাউনাই নেক্সট জেনারেশন তো আবো তো সিয়া নেক্সট জেনারেশন নিসাও আবো যদি চং রিয়ালো ফাথানি আকে ফাইনসি দাঁড়াও আমি একটু লাইভ করে থাকছি আবো দেখে অঙ্গনো ये चुमन बस चुम आंग्रो मतलब मसाव के तेरे थे काउ के चुम सब समय न वो काउची महाराज सामो चुम खाओ कुइला जाति उलो पट चुम तीप्रमथनि काउ या महाराज एक जन चिनी राजा हिसाबै बिनी बरनी जे प्रजार न बिनी जे लुगर न सामन काउस चुम सबसे इम्पोर्टेन्ट है न म कुइला चुम जाति न तोरा न political में चों बिसी तोरी खिलाऊं याने के political तो चों फाइने थाने leader of फाइने थाने आबो जागा तो जो तो permanent बताइए आप क्या बन बये चों बनो माम सिने चीनी जाति नि identity चीनी जाति नि culture चीनी language बरो न चों preserve खेते ने चों मासों ने अब चीनी history जेटा स्काउंसियो जे तोमनो आबनो उल्टा पल्टा साखेउ यामने के जेता बुइमा आबनो से चों सान नाउ केम बाय न चों सेले नाउने चों जो तो थाहा अने नाउने एवं रो सुदु रियां कम्युनिटी या त्रे चिनी इंडिजिनस कम्युनिटी रो कोनो एक के चों बदिमा रो प्रतिबाद खेने नाउ आबो के से तिनियो ठीक आसे रियां नि उपरसा नेक्स्ट ओत्रे के हा कम्युनिटी नो हुइतो बाब्रां सामायु अब देखिए बं যদি সেত্রে কেহা সেম ব্যক্তি নিয়া পর তে কেহা প্রো আবদিকে যদি সাবনি সিকে চৌনো পর মিস গাইড কেমন দিক্লাই খান আবন বই চৌ বন খুব ঠিক না অনে নামে ব চিনি হিস্ট্রি
चीनी कल्चर चीनी आइडेंटिटी बनो चों कहम के सुरक्षित के प्रिजार्व के के चों जो तो थाहा मावनाय एवं जो तो कौती सानी दरकार आं अपील के हो आं रिक्वेस्ट के हो चीनी ब्रुनी जे एनजीओस रोनको जो तो बनो वैसो ये चों लाये बनो प्रतिबाद के नहीं विद्रोह की दी हनी दरकार से माउं के केहा चीनी चीफ मिनिस्टर केहा राज्योनी मुख्य अधिकार मुख्य व्यक्ति बुं सेबुदिमा सातो बुं सिके अब कथिया abon baye ang aini klahapa takun kronogo bonos saninayo jetao chong chini tibra sarao bang political group chong tong political ni interest chong tong ai kintu jati ni satyo chong kau sayam bai no tini chong asu ukau jati ni satyo sayam bai no tao chong village council election bojas political basaya kintu village council election joto baise para elaka tongai rong baise aboro bjp kene ko tongayo tibrama tha pomayo congress pomayo je kono party group cpm pomayo public spono choose ke spono apply kene abo public ni political is the most powerful platform aribo abo political je leader ono songsai nile public mon bai public ni interest se chong très important la ameno chong koila jati no jati kuri ke broni cho ang broni leader pain ame jati se chini number 1 jati no chong sne nanai ebong chong kau ha to ani nanai je kuno somoyo je kuno bro bodima kauro sake chong kau ba ke bono saleke abo se chi bai ka hamne in future chong joto ka ham ke tongai mene ake chong tawo thaha one mani bai chong joto bro miliye chong de kau salaye chong khelai tumo abudi kino is kau ko chong ke mis ke chini bage ka hamne ang basu sanai is kau sanai ya are pa ang laso pai to ke ha san ni chomore ang aini klahapa aini pal tamsong pal ba aini klahapa ko ha aini taku honorable mla promote yang no ang aini personally ang san chumule bong aini friend no tongnai in future ko ebong bong yang kuno person ni sotru koi imba chong political different umoyo ari ko chong khalaye isko chong ma kele nai bekyam ke chini sam kaham nai chini jati moi chini dofan bai abono chong aboni interest tangai mundo ambono kabo jate bongko chini chongtho boro chong phele kuno la prui chong bai chong phele chini barase chini kotingai kamo ye asuna kausan buno ai khapang kaunga masang kausi personally kono salemi imba boro am kai sai kono moi personally kono salemi ari ko ai ning khawo tong thuya ke bon bai buno am bono request ke asuno joto nai kono